ಏ ಡಾಲೆ, ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ರೆ ಅತಿಥಿ, ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಳ ತಿಥಿ. ಕೋಳಿ ಮಂಜ ಡೀಲಾ, ಜಪಾನ್ ಸ್ಕೆಚ, ಪೀಸ್ ಪೀಸ್, ಲಾಂಗ್ ಪೀಸ್, ಚೇಸ್ ಚೇಸ್, ಲಾಂಗ್ ಚೇಸ್. ಏಯ್ 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 ಏಯ್, ಸಾಂಗ್ with the gang. Mehbooba, 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 ಮುದ್ದಾಡೋಣ ಬಾ. ಆ 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 ಆ. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ, ನೀವೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. శివಣ್ణ, నాకున్న జ్ఞాన సంపదల బ్రాహ్మణుణ్ణి, ఐశ్వర్యాల వయసుణ్ణి, మంచికి మాలని మంచి చేతులు తిరిగే మాదిగని, కష్టాన్ని నమ్ముకున్న కమ్మని కొమ్మని కంసాన్ని రజుకుని నాయ బ్రాహ్మణుని, కల్మశాలని యాదవుని, ఆపదలో ఆదుకున్న వెలమని వ్యక్తిత్వంలో రాజుని, అమ్మను మరిపించే కమ్మని పౌరుషంలో రెడ్డిని, బాలకృష్ణని. ಶಿವಣ್ಣ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದು, ನಾವಿಬ್ರು ಜೊತೆಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾತಕರ್ಣಿಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾಡು ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನು ಜೊತೆಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶಿವಣ್ಣ ಬರ್ಕಪ್ಪ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಅಖಂಡ 2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬರ್ಕಯ್ಯ, ಮುಂದಾಗಡೆ ಪೇಪರ್ಲಿ ಬರ್ಕೋ, ಅಖಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ರು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಗಯ್ಯ. ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಇದು ಕನ್ನಡದ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿತಾ ಇರೋ ಪಟಾಕಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ, ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.